Kuko bwekunda na ni bwekunda bwa kutulia. Kuko vitu ambayo watu mnapasha kuelewa. Mwekunda lakini mwekunda wa kutulia. Mwekunda lakini mwekunda ambaye haionekani sa vile ni choko. Ndio maana nakwambia mu Maison Cosmetique unaweza kuwa mwekunda sana lakini wa kutulia. Juu ya nini? Juu mwekunda wa kutisha ni mwekunda wa choko tu. Juu mtu mwenye kupakala choko ya kutisha, mtu mwenye kupakala mafuta ya kumutakatisha sana, ndio ule mwenye anakuwa anahangaika. Unakutana anaanza tafuta mafonde te, anaanza tafuta hivi. Juu ya nini? Juu te yake esha iharibisha. Asha kuelewa. Mimi nasemaka hidroni kama pepo. Hii kujipagala ni bulevi, sa bulevi mwingine. Mimi nasemaka kweli. Hidro kuna watu ambao wanapenda kuiacha na kuna watu wenye hawapendi kuiacha. Kuna utafauti ya mtu mwenye anapenda kuiacha. Ukipata client mwenye anakia ku maison, anakuambia kaka Bahati mimi naharibika lakini sipendi na kupakala hidro. Très cool. Utampatia mafuta na pale pale hidro na anakuwa vizuri. Meko mtu anakuambia kaka Bahati, mimi yangu sipendi miali. Mimi kaka choko na kapendaka nitengeneze tu mikono, nitengeneze na migulu, na hii choko yangu ibaki hivi. Sasa facile. Kuko sasa ule mwana kiaka anakuambia sipakala kichoko. Ule ndio tatizo. Kiukweli natafuta kukuambia leo kama ukikutana ngozi yako inaharibika, hivi ndio unapasha fanya. Hivi ndio unapasha kuingia. Ukikutana ngozi yako kabisa inaanza kukusumbua, zingatia hii maneno natafuta kukuonesha hapa chini. Ufate kipindi chetu cha pili. Ufate parti tu yetu. Kitu cha kwanza, kumbuka mafuta ulikuwa kana paka. Wakati mafuta ilisha kukuharibisha, wakati hidrokinone ilisha kuwa ya mingi mwili wako, wakati ulisha kuwa na matampo, wakati ulisha kuwa na maride, wakati ulishaanza kuwa na makento, kumbuka kenye kilikuharibishaka. Hii ni kitu naongeaka na watu kila siku. Kumbuka. Usijisikilie haya. Hakikisha unapendeza, ni haki yako. Kwa nini ujisikilie haya? Kwa nini ujisikilie haya? Ulishaharibika, bilishaonekana. Kamata muda upambanie kupendeza kwako. Kamata muda, hakikisha kama weye uko na combattre, uko na besoin ya buzuri bwako tena, burudie gisi ulikuwaka. Hakikisha kabisa kama uko na besoin muonekano wako urudi ule ule. Juu ya nini ujikutane haufurahiki tena muonekano wako? Juu ya nini ukutane haupendezi? Juu ya nini ukutane kabisa hauko cool na mwili wako? Mimi naambiaka watu kila siku, tatizo haikuwaki kuharibika. Tatizo inakuwaka njoo, ni nini nitafanya ili ngozi yangu ikuwe vizuri? Mwe mnafikiri tatizo ni kuharibika? Ulishaharibika, tunakubali. Ulishakuwa na tampo, ndio. Ulishakuwa na kento, ndio. Utafanya nini sasa juu zile kento zitoke? Tunaingia ku message, mtu andikie message, kuna mbeti ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anaandika nasema, jambo kaka, tayari nilishaharibika. Nini sasa nitapaka ili mafuta inikamate? Endelea kufuata radio Jambo FM 92.0 mwanzo mpaka mwisho. Tutamaliza hiki kipindi chetu, tayari ulishajua ni nini utafanya. Kama ninakuambia usijisikie haya, pambania muonekano wako hadi upendeze.
Yani uko tayari kuaccepte ama kukubali kurudia na bweusi bwako bwa zamani, ili tena ujikusanye tena, ukuye kupiga tena bwekunda bwako bwa kutulia. Wezi ni choko sinajulikana, vule bwekunda si bwako ni bwa pirate. Sasa uko nagombania nini? We batu wote wanajua tu unakuwa ulikuwa na badanganya sasa vile uko mwekunda. Me realite inaanza onekana kama hauko mwekunda. Realite inaanza onekana sasa vile uliongezaka mwekunda. Juu wakati mtu anapakala choko, na kuna kwaka procedure tatu. Kuna kwaka bitu bitatu watu wanasikia. Inawezekana alikuwa tu mwekunda wa kawaida akajiongezea, ama alikuwa mweusi akajiongezea, ama alikuwa shokola akajiongezea. Maybe yote vinaitoka tu kujiongezea. Pourquoi sasa usikubali kurudia? Kama ulikuwa mwekunda urudie bule mwekunda wako wa zamani, ili ile matampo ipone. Kama ulikuwa mweusi urudie kwa weusi wako. Kama ulikuwa, yani ukubali kwanza kufifia. Mimi naambiaka watu kubali kwanza ufifie kidogo. Hata ukififia siku 15 ama siku 13, kisha tena unarudia tena unakuwa mwekunda, tatizo liko wapi? Hata kama unafifia 15 jours ama 20 jours ama 30 jours, kisha tena unarudia wa kawaida, tatizo liko wapi? Kitu cha kwanza naambiaka watu, kimbilio yoyote wakati unaona ulishaanza haribika, wakati unaona ulishaanza kuwa na mahidro, kimbilio yoyote inakuwaka nini? Inakuwaka usipakale tena mafuta ya hidro. Basi hakuna mtu mwatakia kudanganya asema ushakuwa na tampo, juu tampo itoke upakale itibe, bongo. Uko na tampo, juu tampo isho ufanye hivi, bongo. Bongo siri bongo. Unaanza kuwa na tampo, acha hidro, kamata mafuta batoto. Kamata morap ya vaseline uanze pakala. Pakala mafuta ya babebe. Ile njo nakimbia mzuri. Meba kianza kuambia beba tena hii, beba bongo. Unajua kwa nini tunasemaka kuko ba mama wanasemaka mafuta ya treatment ya mzuri? Juu ya nini? Isipokuwa tu aba benye bana tretaka bya choko. Njo banafanyaka makoso, nakutanaka eko natia motena bimatibe, anatia motena bima bitu tena tutuna bya kukusumbua. Ulikuwa na pakala tibe, anakutia tena mutibe. Ulikuwa nafanya hiki, anakutia tena muhiki. Unakutana hakuna Kenya na kusaidia. Yani anakuharibisha siri kukuharibisha. Lakini kuima mafuta ya masanz hidro, ima mafuta ya maecrescissant, ima mafuta ya mavitamine haha, kizuri yabo ni juu yeye peke anakushanja kama mafuta. Mimi naongeaka ile kitu kila siku. Nafikiri na leo kuko waklia wenyewe alisema, kaka bati, mbona mafuta ni ya mweupe? Namwambia hakuna siku lishaka beba mafuta ya kufanana na muimezo. Kuko sota kutana ni mweupe ya sana, kuko sota kutana ni kama mweupe kakufifia kidogo, kuko sota kutana iko sawa vile kishokola kabisa, kia shokola kia kukaza. Yani hakuna siku tabebaka teme tisi ya kufanana hata siku moja. Isipokuwa tu wewe haujiinteresa sana. Me ukiangalia kabisa teme tise ya kreme nyona bebaka, hakuna siku. Semea kama we unapakalaka mafuta mumwezi, unauzaka mafuta defwa, nayo inakuwaka rare sana siye kutengeneza mafuta ya mwa mumezo. Si tunatengenezaka njo mafuta ya une semaine. Tunatengenezaka mafuta yenye, tunatengenezaka lendi, mafuta itaisha lendi yengine. Manake mardi tunatengeneza yengine, itaisha lendi yengine ama mardi. Sasa kama tunatengenezaka mafuta ya musemene yenye naisha, we utapakalaka mafuta moya hae. Manake ukikuya utakutana mumwezi wako ni mafuta 3, na ile yenye tulifanya leo haitarudia tena. Yani semea mwaka unaisha ndio tunarudia tena kugisi tulianzaka. Juu ya nini? Juu tunakuprotege,
tunakukinga juu ngozi yako izoee. Sasa mimi nabambiaka wewe ukienda kwenye unasafiri, ukisha pafika uniite uniambie kaka Abati niko mbali sitakuwa napata gisi unitumie mafuta. Uniambie niko napakala mafuta gani. Sasa mimi na baorientaka na kuoriente mafuta ya musoko. Ende musoko uuze hii mafuta, ukwe nauza na hii sabuni. Ulishakaona unaharibika. Nani mweni shaka oriente mafuta mwali kwa napakala mafuta mkosmetik. Kisha na oriente mafuta akaharibika aniandikie message. Kuko kwanza wenyewe wanasema kaka yule ni oriente ni bana bien kabisa kaka bien. Juu ya nini? Juu ngozi yako ilizoea kukua protect. Ngozi yako kumutu mwenye alikuwa napakala mafuta ya mchango ya matin naturel. Akiingia mu mafuta yoyote ataba kimoriente mafuta ya ecrescissant ama mafuta ya hydro yenye kosa vile ka 40% 50% ya hydro, unakutanaka inamukamata mzuri. Juu ya nini? Juu ngozi yake ilishazoea kukula multivitamine. Njo kwa maana tunasema wakati unakutana mafuta inaanza kukuharibisha, dada pambania. Mimi naambiaka watu unajua mimi napenda kuambia wafio. Unajua wakati ulikuwa napendana na mwanaume, ulikuwa natoka na mwanaume, alikuwa nakuzia mafuta, unapendeza. Mimi nilikuwa naona mtoto wa dadangu Ojisa alikuwa mahusiano. Nakutana nakuja mjomba, fanyizia huyu control, tutayamaliza tu. Unafikiri wale watu Oji alikuwa anagaramia mafuta, sabuni, nini. Leo hii mahusiano iliisha. Unawazia wanafanana je? Sasa kama ulikuwa najua mwanaume alikuwa nakugaramia sabuni na mafuta, mahusiano inaisha. Hapa ndio naambiaka mwanamke, pambania ile te yako paka yeye akikuona aone sa vile yeye hakuna kia ajabu juu uko kapabla kujifanyizia. Pambania te yako paka ex wako ama dui yako apate kizunguzungu, vertige. Nambangu ya simu ni 097 097 Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Pambania ngozi yako mpaka adui yako asikie kizunguzungu. Pambania muonekano wako mpaka ex wako ajisikie kichwa kinamuuma. We vipi ulirogwa? Jutu uliachika unakutana unasamuka, unakuwa mweusi, unakuwa tu. Nini? Maki haujui mezo kwenye napatikanaka. Haujui chini kidogo na sonasa fasa na kini shopo kumezo nzuri wako heshima kwako kaka Abati. Pambania ngozi yako. Kitu chengine, hacha kuchanga mavitu mu mafuta. Acha kukamata bali niambia kaka tibe, bali niambia kaka kinini, bali niambia kaka comprime, acha bile. Mtu mwenye kupambania urembo wake ama kupambania uzuri wake, jameni, hakuna mwenye anasikiaka bali muambia. Mie kuko siku moja nalikuwa naongea na vijana, kwa sababu kuna kwa wakati nakuwa nafanya emission YouTube live. Nalikuwa naongea na kijana mmoja na niambia sema, kaniuliza kaswali, kaka Abati, mtu kutajirika inalomba nini? Nikamwambia ukitaka kukua boss, jibadilishe kwanza. Hakuna tajiri wa roho nzuri. Mui dunia kukwaki tajiri wa roho mzuri. Hakuna. Njua kikuwa na roho mzuri sata homba. Nani mwenye alikuambiaka kama we juisha pata frango na tafuta kugeuka suluhisho ya kuwinisha kila mtu? Si kila mtu anapashwa kuwina. Si kila mtu unapasha kuwa na moyo mgumu. Hauwezi kuwa tajiri uko na roho ya teketeke. Tajiri ni mtu mwana kamataka riske. Anapakiza franga, haiko busiku ye peke anatoka kwa magazani enda kwake. Anayua ni franga wanaweza niua, anakaza roho. Hakuna, mimi nasemaka usikwe naona mwanamke anapendeza.
ule mwanamke anakuwa anakamata mariske ya mingi. Jua pendeze, alikamata riske, kuko saa kukula, kuko saa alitika na vala mubaya jua pagale mafuta, kuko saa usikwe tunakia tu pale unajisikia unaanza kritike. Kupambania monekano wako munakuwaka mariske mbalimbali. Na ile riske unapasha kamata. Hupashu kamata riske ya choko. Hupashu kamata mariske wanaanza kuambia sema jichome mashindano juu kwe mwekunda, ukunye makomprime juu kwe mwekunda, ukunywe hivi. Ile ni mariske ya buduru. Kukamata riske ni kurudia gisu likuwaka zamani. Kukubali monekano wako wa zamani njo riske tunasema. Njo moyo mugumu. Yani kama kuko mtu mwenyana kwa hakuwa kinangaikia te yake. Mimi napiga kangu hata simwa. Sipakali mafuta mie. Na niko vile tu. Sijali. Kwa nini? Kwa sababu mimi najua kabisa najua. Mimi naambiaka watu. Unajua mtu mwenye, unajua jeshi. Soda. Ni mtu mwana anakuwa na ile arme yake. Lakini siku ana arme. Anaweza kuwa muoga kuzidia wengine watu. Anaweza kujisikia saa vile eko na kaboga kidogo. Juu ya nini? Hana ile kinga yake. Hana ile muonekano wake. Hana ile protection yake. Kwa sababu watu wengi wanaharibika kwa sababu wanashinda kujilinda. Wanashinda kujiproteje. Wanashinda kujielewa. Yani kukua kiana, juu tampo itoke, juu machunuku itoke, inalomba kwanza kujikubali. Unarekonetre. Unarekonetre unasema, mina rekonetre kikitu. Mina rekonetre hii hali. Mina rekonetre gisi niko hivi. Si kubakia tu pale, unabakia tu pale unajisikia, unabakia tu pale uko napambana sana ndakuwa wakiana. Ndakuwa mzuri, ndakuwa hivi hapana. Inalomba kwanza kujikubali, inalomba kwanza kujielewa, inalomba kwanza kukubali muonekano wako wenye uko nao leo. Unasema juu nirudie gisi nalikuwa. Wangapi ambayo waliomba kisha wakarudia kumvillage ama wakarudia kwenye walitoka, wakarudi tena mjini na wakawina? Ni wengi sana. Ni wengi sana. Kwa sababu watu wengi wanashindwa njo kujielewa. Wanashindwa njo kukubali madhaifu yao. Ama wanashinda kabisa kuprotege monekano wao, ama kukubali kabisa gisi weko. Unakutana mtu anajikutana anakuwa vibaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu anashinda tena kuprotege monekano wake. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Wakati unakutana ngozi inaanza haribika, kubali kushuka kidogo. Kubali kufuata kanuni. Baki kuambia utakuya mukontrole muda fulani, kubali. Baki kuambia siku fulani tena unaweza rudia, kubali. Acha bya kutiatia mu mafuta, acha bya kuchanga. Acha kugusa hiki, acha kugusa hiki, acha kugusa kile. Usijifanye malaya wa mafuta. Usijifanye malaya wa mafuta. Kitu kingine tunatafuta kugusia, ukitaka kutakata, takata. Na ukikubali kusema unataka kutakata ile ya kupitiliza, utaharibika ile ya kupitiliza. Ukitaka kutakata ya kupitiliza, na ukumbuke kama utaharibika tena ile ya kupitiliza. Takata ya kawaida
na uharibike ya kawaida. Mimi naambiaka watu, unaweza takata ya kupitiliza na utaharibika ya kupitiliza. Unaweza takata ya kawaida na unaharibika ya kawaida. Unaweza takata ya kutulia na unaharibika ya kutulia. Kwa sababu unaharibikaka kufuatana na nivo likuwako ya kutakata. Njoo maana mimi naambiaka watu kabisa, usikue mwepesi wa kutafuta kutakata. Ukwe na tafuta njo kutakata ya kutulia. Kutakata. Ukwe na mimi naambiaka watu, batu ba mingi tunapakalaka machoko. Ba mingi sana tunapakalaka machoko. Lakini ukituangalia hautakubali kama ni choko. Juu ya nini? Juu hatukupenda tutakate ya kutisha. Ile ya kila mtu asa, mbona eko rouge kusura, memu kichwa yake ni wa mweusi. Mboni eko rouge hivi, nyuma masikio ni wa mweusi. Mboni katikati ya bidoli. Hapana. Si batu bengine tunapendaka choko, me hatupendi choko ijitukuze kumili yetu. Sisi tunapenda choko lakini hatupendi choko itutulize kumili yetu. Nafikiri hiki ndio kipande kia mwisho, na ndio tunaendelea kwa kufunga kipindi chetu. Kipande kia mwisho tunasema, kama unakubali kutakata sana, ukubali na kuharibika sana. Kama unapenda usiharibike sana, kubali usitakate sana. Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako inakuja sasa kufanya nini katika hivi vitu vyote? Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako tunapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison Uzuri Wako ndio heshima kwako. Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako tunakuja kukuongoza mafuta ambayo inaendana na ngozi yako, itasababisha wewe utakate ama ukwe mwekunda, lakini haita kuachia madhara yoyote kumwili. Yani kuna kupakala unakuwa mwekunda wa sana na madhara ya sana, na kuna kupakala unakuwa mwekunda wa kutulia na hauna madhara kumwili. Utachagua nini? Wewe peke njoo utachagua nini utafanya. Wewe peke njoo utachagua unuko na bezwe ya nini. Kama unapenda utakate sana na uonekane saa vile uko wachoko, na utakate kwa kutulia bila madhara kumwili. Kwa nini tunasema unaweza takata bila madhara? Ni kwa sababu sisi tunakupa mafuta ama tunakuoriente mafuta inaendana na ngozi yako. Kuko watoto wenyewe unakutana wako na tia mzuri, ni kadada kama mzuri, eko na tia kia mwekunda ya bien, dada wa mwembamba. Gisi mimi napendaka wa dada wembamba. Dada wa mwembamba anapendeza. Kisha mkutane tuko na matampo kusura. Julizo kwa mwembamba na matampo. Wakati wengine matampo inapendezaka watu banene. Beko na kwenye matampo itakamata. Eko na kisura kia kabambi, eko na bimachafu, matampo. Me uko mwembamba. Make katampo kamweka na kamata kipande kyote kia sura. Me uko napiganisha tu utakate. Uko natafuta kwenda wapi? Maison Cosmetique Uzuri Wako Heshima Kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison Uzuri Wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonance, en face na Kinshop. Ku Maison Uzuri Wako ndio heshima kwako. Tuelewe. Tuelewe. Tukubali muonekano wetu. Tukubali hali yetu. Tujikubali. Tujielewe. Tujisaidie. Na tujikutane ni nini ambayo tutafanya ili ngozi yetu ikuwe vizuri. Mama, dada, baba, kaka. Kubali muonekano wako. Kubali ngozi yako ikuwe mzuri. Mimi naambiaka watu, yani unajua kitu kenye unaishi nakyo. Mimi kuna mara naangaliaka ngozi yangu, nashinda nayo, nalala nayo, na aloana nayo, nagonjwa nayo, lakini mimi nashinda kuilinda tu. Kuilinda tu juu isichafuke. Kuilinda tu juu isikuwe na upeli. Kuilinda tu juu isikuwe na makento. Inanishinda. Kivipi? Kivipi unaweza shinda kulinda rafiki yako wa dhati?
unagonjwa muko naye, uko muroko naye, unalewa unaanguka naye, haukuleo na uko naye, murumbe uko naye, kila kitu chote uko naye, lakini unashinda kabisa kumprotect. Kwa nini?